Son? Oh, Tito Son daw. Taton. Taton. Isado. Jen. Jen. No. Salot. Jen. Oh, salot. Jen. Uglo. Bigay ko na to sa'yo. Ito na, bigay ko kay Audrey. Ayan na, Audrey. Sa'yo na. Pakasalon. Dami na. Wow, bunny. Audrey. Audrey! Birthday, Audrey. Ay, kinuha ni Shane. Loud. Hmm? Yes. Mama, ito. Ito, Mama? Kanto. Ah, nasa kwarto, Mama? Opo? Ay, ito pala, Mama. Yan, duman sa birthday yan, Audrey. Ito, Mama, oh. Ito po. Ito po. Ano yan? Ano pagpindutan? Pindut-pindut? Lubat na daan. Mayroon pala eh. May pindutan pala eh. Tingnan mo. Ilaw. Ano yan? Ay? Ano na pati? Tita. Tawag ka, tita. Pwede nga namin kay Ate Miss Liz. Ate Miss Liz tayo. Mama, malak mama. Ganda mama. Ang galing. Cake mo tayo tinira. Sarap-sarap. Parang niya kasi ini. Ay, nasuko na. Ante, wow, dahil ko kinakaya ang mga hair color nila talaga. Daog kita, Shen. Daog kita ka mga ante. Smile na smile, Audrey! Kanta na, kanta na. Blow candle, blow candle.
No, tito, oh. Let's go. Ay! Say happy birthday. Tita Joy. Say happy birthday. Ay, yes, happy birthday ka na. Ate Anel. Ate, happy birthday. Happy birthday, Ay, gusto. Yaula. Masira. Ito, si Brian. Happy birthday. Ay, Ate Anel. Wow, ganda ni Ate Anel. Let's go. Bless, Lola. Kuya, Kuya Paul, bless. Bless ka, bless. Kuya Paul. Saan mo? Briley? Mali. Briley na? Sino yan? Asan si Briley? Ay, ito pala si Briley. Opo. Wala kang badala. Pikit boy. Bless na, bless na. Pikit boy. Ano ba na naman? Bless na, bless. Bless na, bless. Bless na. Yee! Masain, masain. Oh, masain ka, Lola. Madyang ka kay Lola. Dire-diretso ba ka? Si Baby Nargil. Nagpapakit sa salamin. 30 na, Amber? Hugas. Punas. Punas lang, punas. Ano yan, be? From Kuya Paul. Ay, ang galing ah. Ang galing na maparaan yung baby na yan ah. Galing nga. Open mo, open. Happy? Happy? Happy Audrey na. Ano kaya yung gift natin? Wow! Ano yan? Dali, tagtag ito. Oo naman talaga. Open pa, open. Oh, another one, another gift. Galing nga. Tingnan mo, galing-galing mag-open siya. Dami. Ano kaya yan? Gift. Gift. Galing nga. Very good. Thank you po, Tita Lynn. Tito Tito PJ. Wow naman. Ang close niya na. Ito naman, ito naman. Lagay natin dito basura. Ang mga Ito gift. naman, ano kaya yan? Sa kambalya, ay, oh, baby twins. Okay. Kuha mo. Wow, big present po yan. Big present. Oh, Baby Audrey. Wow. Baby Audrey nakasulat.
Working so long daw, Tita Joy. Wow! Wow! Audrey! Hindi, aayusin pa yan, be. Tingnan mo nga sa box. Wow! Ay, wala din ata sa box. Tawag natin Tito Son. Opo. Tawag mo Tito Son. Sabi mo Tito Son, help. Tito Son, help! Baka dito sa kwarto. Ano dito? Tito Son pa-assemble, Tito Son. Dito, oh. Okay. Tito Son, oh. May ano pala, Tito Son, oh. Kami. At the coffee shop is here. Get the coffee shop. Papap tayo, papap. Get the one. Yung ang favorite niya. Wow, super. Anoan? Pwede mo naman ito ha. Aba! Para ito sa... Sublit, be. Sublit na. Para ayos dito. Ayos, Tito Son. Ayos. Ayan, pwede mag-gano. Play, dali. Ganito. Kabaliktad. Hirap lang yate. Nabumbong. Wala, magpakialam. Tigang aragawan kawatan si Ugri. Tigang aragawan. Sino yan, be? Nonoy, Jel? Ano yung nila na? Ate man kasi ikaw pa hulad na ikaw kayo. Pero sa karo. Wow. And meron kami ito. Wow! Yan. Oy! Toy Wow! Toy slide. Toy slide. Toy slide. Kayo pa lang. Toy slide. Parang ano? Parang school. Table. And I sit at opposite tables. Wow. They do many. At the race time is kid all day. There's an race time all day. Hooray! Race! Let's go! Hilingan na ni Tamasakat pa. Racer car! Ready! Bye! Regine, iwan ka na ni Daddy? Iwan ka na ni Tita Linar? Kita na si Sipa. Then, Hindi ka na. Bye-bye na. Bye-bye! Bye-bye na. Gusto ko nun. red! Bye na, dear! Asan yung baso? Nanggigil ako. Wala po. Hindi, ito ba yung chocolate? Wow! Chocolate. Tinoan niya sa chocolate si Allah. Yung doon na may kanto. Kanino yan? Yan. Gamit ang dito oh. Tawa-tawa ka ha.
Pati kung sama. Tumilap mo niya. Kulang. Oh, bilang mo. Bilang. 6, 8 agad. Bilang mo. Count mo yung almonds. Nakanta na gabi. Lakas. Lakasan mo. Lakas. Sige pa, lakas pa. Lakas. Isa pa nga, malakas. Isa pa malakas. Isa pa. Lakas. Lakas na. Ganda. Dito mo lang. Gagawin mesa. Gawin ng mesa. Gawin mesa ni Tito Son. Sandi dyan. Wow! Naku, parang may bago ka na naman. Po. Sige, dito po ka dito. Yan. Hababa pa ba? Hababa pa. Baliktad ka dyan. Ayan. Naman. May study ka na? Diyan na ikaw mag-write, magsusulat. Ay, dito yung iba mong gift. Yan yung mga gift sa'yo, oh. Wow. Wow, double open. Nagbigay nito. Oh, box yan, box. Meron pa, meron pa. Uy, so baksa na palan, pwerte na. Ibugay ko pa rin. Dito. Na-open mo na yan eh. Na-open mo na yan. Nakalimutan mo. Ito, Audrey. Saan ito gamit, Audrey? Mosquito Sticker. patch. Mosquito patch. Sulat. Sulat mo dyan si Audrey. Open. Na-open mo na. Ikaw na. Ano sasabihin kay mama pag may gusto ipa-open? Ano po? Ano sasabihin? Hindi yung thank you, yung isa. Pag may ipapagawa ka kay mama, ano sasabihin? Say please. Okay. Okay na. Kagabuto. May ice cream din. din. Ako, Yan. Matanda. ice cream. Hamis? Ano, hikaw ka, ano? Wow. Ay, oo nga, shit. Yan. Okay, ako. Pero hindi. Ano yan? Ito. Ano yan? Okay, corona. Ano po yan? Ano yan? Melon. Melon seed. Oo, si Jan. Wag na, oh. Bagay, open na. Okay na po. Klase ka na? Ay, klase na. Tito Son, help mo daw, Audrey. Open, please. Sabi na, open please. Please. Ayun na, open na. Lagay mo hindi. Hayaan mo siya. Gusto niya. Ayun, ito. Ay nga, natibuglugod siya. Sige. Ayan, Sige. Tugtog na.
May xylophone. Mama. Kita siya. Mama. Uy, nga na daang. Dira siya inarong. Milon. Hindi mo Meron. napansin? Milon, mama, milon. Meron ikaw, Kabila, ikaw. tingnan mo. Kabila. Wala. Asan yung kabila? Ay, naku. Okay. Abo. Mabot. Asan yung tunog mo? Asan yung sound? Ito na. Okay. 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 Wow, may tunog pa talaga. Okay. 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 Ikot po. Okay. Gusto mo ikot ka? Hmm. Ikat. Asan? Kanta mo na. Ay, tugtog. Tugtog. Tapos na? Tugtog. Hindi nakakanta. Saan? Sino nag-ayos doon ng mga balloons mo? Ano, lubat din? Lubat? Ha? Ano po? Ano gusto mo gawin? Ikaw ka? Yan sa eh. Baka na, sabi mo dito sana. Ito na po. Tigil mo yata po. Ito, gusto mo saan? Saan natin? Abo? Kabuk mo na? Ito na. Pagod na, Audrey? Pagod na? Pagod na po ikaw? Nag-urtasan daw, kanta daw. Ay, very good talaga. Gusto ko Yun, nasa prime anano. Ay, Saan buhay, po? pwede ba magkulkul? Gabat mo. Good night na, ama. Tama rin haro naman sa anak. Good night. Night na, ama. Tama, good night naman. Okay, bye-bye. Flying kiss, dali na. Good night. Tita Shell. Wait lang. Ano sasabihin ni Audrey kay Ninang Shell at Tita Son? Ha? Tulog na, Audrey? Tulog na. Tawag na ikaw. Pagod. Bakit napagod si Audrey? Doon na ikaw sa kanya. Ikaw yan. Wow, ay, buta. Talaga. Sleep na? Tsaka naman, natulog. Oh. Nasa unan mo. Pagka na unan. Diyan na ikaw ma-sleep? Ha? Lagyan natin unan. Tara, asan Lagyan unan? daw, lagyan. Asan unan? Mama. Ito, unan. May maliit, Tito Son. May maliit din, Tito Son. Asan unan? Ito. Ang babali. Ano niya yan? Oh. Tapos, yung mga sige lang mo. Tada. Saan nilagay? Good night. Kumot. Kailan Good night, kumot? Audrey. Oh, sige. Tiga, ay, ikaw, Sleep na? ikaw, sleep na. Sleep na. Dalawa yun na, bago ka na. Talaga nag-sleep. Ay, ang sarap.
Kumot, gusto mo Alis kumot? na ka. Kumot ba? Kumot? Hapo? Hapo mo kumot? Hartan be? Mahulog ka. Tiko, teriko be, tiko. Alin? May mermaid. Tapi ko yung pangalas ki dito, sunsa na. Ayun, naglulupad. Lulupad ah? Sila? Woo! Asa na? Oh, dahil naglulupad. Naglulupad. Kasi sa rin. Oh? Gidig. Oh? Maputokan? Ah, buntot! Buntot pala! Ay, buntot! Bye.